मसीह यीशु के अज़ीम और जलील नाम में आपकी सलामती हो। मेरा नाम पादरी प्रोफेसर टोनी विलियम है। मैं हाल ही में देख रहा था कि एक चैनल के ऊपर एक वीडियो थी जिसके बीच में इस हकीकत को बयान किया गया कि एक शख्स था जो मछली के पेट में रहा और उसमें से ज़िंदा बाहर आ गया। तो मेरे ज़हन में एक किताब आई। हमारे बुज़ुर्ग उस्ताद डॉक्टर असलम ज़ई साहब ने एक किताब लिखी थी, टाट से मुलब्बस। जब वो किताब छपी और हमारे हाथों में आई तो उस किताब में डॉक्टर असलम ज़ई साहब ने एक शख्स का वाक़या जो था वो पेश किया, जो अखबार की एक कटिंग थी या अखबार में से काट के उन्होंने अपनी उस किताब में दिखाया था, जिसके बीच में लिखा था कि ये जो शख्स था ये मछली के पेट में रहा और फिर उसमें से ज़िंदा निकल आया। नाकदीन होते हैं, उन्हें तनकीद ही नज़र आती है और वो तनकीद ही करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो इस वाक़े को देखकर ये कहते हैं कि ये वाक़या जो है वो साइंस के असूलों के ख़िलाफ़ है, ये वाक़या जो है ये कभी इस तरीके से रूनुमा हो ही नहीं सकता। और बेशुमार दलाल हैं जो लोग पेश करते हैं। एक बंदा कह रहा था कि बाइबल चूँकि साइंस के ख़िलाफ़ है इसलिए ये वाक़या जो है ये भी साइंस के ख़िलाफ़। मैं जब इस सारे वाक़े को देख रहा था तो मैं हैरान रह गया कि इस दुनिया में होने वाले वाक़यात से हम कितने ज़्यादा नाबल्द हैं। कुछ सवाल थे जो यहाँ पर यूना से पूछे गए। यूना जो है वो खुदा की बात को लोगों तक पहुँचाने से डरता है, खौफज़दा होता है और खुदावन से दूर जाना शुरू कर देता है। खुदा उसे नैनवा को भेजता है और वो तरसीस को जाना शुरू हो जाता है। और जब वो कश्ती में है और सो रहा है तो उसे वहाँ पर लोग आकर उठाते हैं और उससे कुछ सवाल करते हैं। आए उन सवालों पे ज़रा गौर करें। खुदावन के कलाम में यहाँ पर लिखा है, और उन्होंने आपस में कहा, आओ हम कुरा डाल कर देखें कि ये आफत हम पर किसके सबब से आई। चुनाचे उन्होंने कुरा डाला और यूना का नाम निकला। ये कदीम दौर में एक तरीक़ेकार था खुदा की मर्ज़ी को मालूम करने का, और यहाँ पर वो वही करते हैं। और उसके बाद वो यूना के पास आकर उससे सवाल पूछते हैं। वो सवाल बड़े दिलचस्प हैं। यहाँ पर लिखा है 8वीं आयत में, तब उन्होंने उससे कहा, हमको बता कि ये आफत पर हम पर किसके सबब से आई है। उन्हें पता चल गया था कि अगर खुदा ने इसका नाम हमारे सामने रखा है तो इसे पता होगा कि किस सबब से हम पे ये आफत आई है। पहला सवाल आप देखिए कि उनका कॉन्फिडेंस कितना है। अरे ये नबी है, खुदा इसे इस तरफ जाने को कह रहा है, ये इस तरफ निकल आया, गलत सिमत में चल पड़ा। उसके बावजूद जो लोग नबी नहीं हैं उन्हें खुदा पे ज़्यादा भरोसा है कि खुदा उन्हें बता सकता है सही रास्ता, और खुदा ने उनको सही रास्ता दिखाया कि उनको पता चल गया कि किसके सबब से ये सब कुछ हो रहा है। आगे देखते हैं जी। तेरा क्या पेशा और तू कहाँ से आया है, तेरा वतन कहाँ है और तू किस कौम का है। इतने सारे सवाल एकदम से उसके सामने पेश कर देते हैं। तेरा क्या पेशा है और तू कहाँ से आया है, तेरा पेशा क्या है। आप ज़रा इन सवालों की गहराई पे गौर करें। नहीं, नश्तर थे, नश्तर काट देने वाले। और ये जब वो सवाल पूछ रहे होंगे तो अंदर से ऐसे होगा जैसे जो यूना है उसे वो काट रहे होंगे। तेरा पेशा क्या है, अरे तू नबी है, हम तूफान से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं और तू तूफान से छुप के बैठा हुआ। ये हो नहीं सकता कि आप कश्ती में हो और कश्ती हिचकोले खा रही हो और आप कश्ती में सोए हो। ऐसा हो नहीं सकता जी। आप लोगों को दिखाने के लिए ऐसा कर सकते हैं कि मैं सो रहा हूं, लेकिन लोगों को पता था कि ये सोया हुआ नहीं। इसलिए वो उससे पूछते हैं क्या पेशा है और तू कहाँ से आया है। वो रास्ते में है, गलत सिमत में जा रहे हैं, और गलत सिमत में एक मुकाम पे पहुंचकर जब
انہیں طوفان آ لیتا ہے تو یہاں وہ اس سے سوال پوچھتے ہیں، بھئی تو نبی ہے اور تیرا کام تھا دوسروں کو رستہ دکھانا، اور تو کہاں سے آیا ہے؟ تجھے یہاں سے اس طرف جانا تھا اور تو الٹے رستے ہمارے ساتھ آ گیا ہے۔ ہم تو وہ لوگ ہیں جنہیں رستے کا پتہ نہیں، اور تو وہ ہے جس سے خدا نے کلام کیا اور تو پھر اس کے رستے پہ نہیں چل رہا۔ ذرا دیکھیں، اسے کاٹ رہے ہوں گے یہ سوال، اسے لگ رہا ہوگا جیسے کوئی اس پہ تلواریں چلا رہا ہے۔ اور آگے سنیں، تیرا وطن کہاں ہے اور تو کس قوم کا ہے؟ کس وطن سے آیا ہے؟ تیرا وطن کون سا ہے؟ ارے وہ جب بھی ایک سوال کے اوپر بھی غور کرتا ہوگا تو وہ ڈر جاتا ہوگا، کیونکہ آگے وہ سوالوں کا جواب دے گا، اور سوالوں کا جواب ہی ہمیں اس مقام پہ لے کے جائے گا جو میں آپ کے سامنے آج پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے ان سے کہا، میں عبرانی ہوں۔ ابراہیم سے تعلق رکھنے والے جو دریا پار سے آئے تھے انہیں عبرانی کہا جاتا تھا۔ عبر کے خاندان میں جو زبانیں بولی جاتی تھی انہیں سامی زبانیں کہا جاتا تھا، انہی عبر کی وجہ سے ہی ان کو عبرانی بھی کہا جاتا تھا۔ یہ تمام فرق تصورات ہیں۔ اور خداوند آسمان کے خدا بحر و بر کے خالق سے ڈرتا ہوں۔ یہاں لفظ خداوند استعمال کر رہا ہے، خداوند، یہوہ خدا، جسے ہم عام زبان میں کہتے ہیں۔ میں کئی مرتبہ آپ کو بتا چکا ہوں کہ عبرانی میں جہاں لفظ یہوہ آتا ہے، اردو میں ہم لفظ خداوند اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ اور کیا رہا ہے؟ میں خداوند آسمان کے خدا بحر و بر کے خالق سے ڈرتا ہوں۔ کیا یہ ڈرتا ہے خدا سے؟ کیا یہ خدا سے ڈرتا ہے، یا ان لوگوں سے ڈرتا ہے جو لوگوں کی کھوپڑیوں کے مینار بنایا کرتے تھے، ڈھیر لگا دیا کرتے تھے اپنے دشمنوں کی سپاہیوں کی کھوپڑیوں کی؟ یہ خدا سے نہیں ڈر رہا، کھوکھلا جھوٹا دعویٰ۔ ہم بھی کبھی کبھی ایسے لوگوں کے سامنے جھوٹے ہی مسیحی بن جاتے ہیں۔ نہ اندر ایمان ہے، نہ باہر ایمان ہے، نہ ہمارے اندر مسیح کی سوچ ہے، نہ ہمارے چال چلن میں مسیح دکھائی دیتا ہے، لیکن اگر نام پوچھے تو ہم اپنا نام ضرور صادق مسیح، تارک مسیح، فلانا مسیح اپنے نام کے ساتھ مسیح بڑے فخر کے ساتھ لگا کے بتاتے ہیں۔ یہ سوچنا چاہیے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں کیا وہ ہمارے کاموں سے میل کھاتا ہے یا نہیں کھاتا۔ اگر یہ خدا سے ڈرتا ہوتا تو یہ کبھی بھی ترسیس کی طرف نہ جاتا، یہ نینوا کی طرف جاتا اور بھلے مر جاتا، لیکن خدا سے الٹی طرف چلنا شروع نہ کرتا۔ اور آگے دیکھیں، یہاں پر لکھا ہے، تب وہ خوفزدہ ہو کر اس سے کہنے لگے، تو نے یہ کیا کیا؟ کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ وہ خداوند کے حضور سے بھاگا ہے، اس لیے کہ اس نے خود ان سے کہا تھا۔ وہ خدا سے ڈر گئے ہیں، اور خدا کا خادم خدا سے نہیں ڈر رہا۔ ذرا سوچیں، ہمیں اپنے خدا پر جو ایمان ہے وہ کبھی نہیں ہوتا، لیکن قوموں کو ہم پہ ایمان ہوتا ہے کہ یہ اگر ہمارے لیے دعا کریں گے تو خدا ہمارے حالات کو بدلے گا۔ اور ہم کبھی کبھی اس شک میں ہوتے ہیں کہ خدا ہمارے حالات کو بدل کیوں نہیں رہا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ خدا نے ان کو حالات کو بدلا، اور پھر وہ سب لوگ جو تھے جیسے ہی یونا کو پانی میں پھینکتے ہیں ویسے ہی سب کچھ تھم جاتا ہے۔ آمین۔